Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Syafiqah binti Muhammad Razwan dan sahabat saya Nurul Syahidah binti Samsudin. So hari ini kami nak bentangkan untuk case study WSA, Windows Server Administration. So kami diberikan satu statement ataupun problem lah. Statement ataupun case lah. Okay. Di mana Mentari High Tech ni adalah multinational company yang berada di Ipoh dengan beberapa fasiliti across multiple continent. Untuk diorang nak diorang mencari improvement dalam diorang punya network services. So sebagai system administrator dalam company, kami perlu deploy dan install several Windows Server services untuk satisfykanlah mereka punya business needs mengikut kondisi yang ditetapkan. Antaranya adalah prepare VPN access dari mobile client to HQ untuk teleworker boleh access resources dari luar office. Yang kedua adalah implement solution yang boleh improvekan bandwidth usage from employee komputer in KL in branch. So semua application and file boleh diakses secara smoothly dengan tanpa delay dalam pada masa yang sama boleh improve traffic. So untuk task and deployment ni kami menggunakan Windows Server 2019. So kami telah plan kami punya plan adalah seperti yang berikut. Okay. So solution kami untuk soalan 2 adalah kami akan gunakan direct access. So dalam direct access ni dia adalah term di mana untuk describe computer ability untuk immediately retrieve data from storage devices. So dalam maksudnya di situ ianya menggunakan, boleh kita katakan cache. So seperti kita tahu cache ni dia adalah penyimpanan data untuk sementara lah. So tanpa perlunya kita mencari dalam setiap storage devices. So dari segi itu ianya dapat menjimatkan masa tanpa perlu sistem perlu mencari satu persatu apa yang data yang kita perlukan. So dari situ kita menjimatkan masa lah. So it means it take low time to retrieve the files or the data. So kami punya gambar raja adalah seperti ini. Kami ada HQ server, DA atau VPN server dengan client. So dalam HQ server ni kami telah assignkan IP address. Kami dah configure, deploykan DNS server, DNS, GPO dengan ADDS, Active Directory Domain Services. So manakala untuk employee server pula kami telah letak DHCP dengan Direct Access and VPN. So kami menggunakan IP address IPv4 dengan IPv6. So IPv4 kami gunakan 172.18.72.5 dan subnet mask 255.255.0. So untuk default gateway pula kami gunakan 172.18.72.1. So untuk prefer DNS server ni kami point pada server ni lah, sebab server ni kami akan configurekan sebagai DNS lah. So untuk IPv6 pula kami guna 2001:ACAD::cafe :A. So subnet prefix line adalah 64. So untuk default gateway adalah :1. Untuk DNS server pula kami akan point pada server ni lah. Okay, yang pertama kalau kami akan terangkan untuk install DNS lah. Okay, benda yang pertama perlu kita lakukan adalah seperti biasalah on server 2019, Windows Server 2019. So apabila kita ada server manager, kita tekan add roles and fetches. So akan paparkanlah wizard ni. So kita just tekan next sehingga kepada server roles di mana kita perlu tick kepada DNS server. So lepas tu kita hanya tekan next hinggalah ada proses di mana ianya meminta kita untuk install. So bila kita telah install, kita boleh closekan lah. So selepas tu kita ke tools and then kita akan buka DNS dalam tools itu. So bila dah buka akan paparkan paparan seperti ini, di mana kita perlu double klik pada tab HQ.
So akan keluar seperti ini. Okay, kita ke forward lookup zone, kita double click and tekan kepada new zone. So akan keluar wizard new zone dan kita just tekan next. So kita akan pilih primary zone. Kita akan pilih primary zone. Okay, lepas tu kita akan, untuk zone name kami letak mentari HQ huruf besar .com. So untuk kami akan create a new file sebab kita ada existing file pun. Okay, lepas tu kami pilih untuk do not allow dynamic update dan after next kita akan complete and then finish. So untuk seterusnya adalah kita perlu adanya new host. So kita pergi kepada mentarihq.com yang kita buat tadi. Lepas tu tekan right click and then tekan new host A or AAA. A ni untuk IPv4, AAA ni adalah untuk IPv6. So kita akan letak name sebagai www. And then IP address kita akan point kepada IP server ni lah, iaitu 172.18.72.5. So bila kita dah add host akan adalah name ni lah www host A 172 dengan ni. Okay, lepas tu kita dah lakukan forward, kita perlu lakukan juga reverse lookup zone. So kita just go to reverse lookup zone and then klik kepada new zone. Lepas tu akan keluar wizard. Okay, kita just tekan next dan kita pilih primary zone dan tekan next. Dekat sini kita pilih IPv4. Lepas tu kita tekan next. Lepas tu kita akan diminta untuk meletakkan IP address. Network address. So di mana bila kita tekan dia akan automatic untuk reversekan kita punya IP. So lepas tu kita akan next, kita akan keluar zone file ni. So kita akan create lah sebab kita ada pun existing. So yang seterusnya kita ada dynamic, do not allow dynamic. Lepas tu tekan next and then finish. So lepas kita boleh tengok lah dia punya file name yang dah di create. Okay, itu saja untuk DNS. So seterusnya kita akan install ADDS, Active Directory Domain Services. So untuk seperti biasa kita just tambah dekat server manager. So untuk just kita klik pada ADDS. So untuk ADDS just tekan next. Okay, kita install. Lepas dah habis installation kita just tekan done. Lepas tu kita perlu habiskan untuk configure deployment ADDS. So akan ada pop-up lah ni lah, deployment in configuration hq.com. Kita akan letak add any forest. So tekan next. Lepas tu dia akan suruh kita pilih, kita masukkan password. So kita masukkan lah password. Okay, lepas tu kita tekan next. And then yang seterusnya just tekan next and sampailah ke finish. So untuk review option ni untuk memastikan kita punya ADDS ni berjalan lah ataupun betul lah. So untuk DHCP pula seperti biasa kita perlu install DHCP services. Just klik pada DHCP. Then kita perlu habiskan deployment lah untuk DHCP. Complete configuration. So kita pergi ke tools, kita pergi ke DHCP, lepas tu kita pergi ke new scope. Lepas tu kita just isikan maklumat yang diminta seperti ini. Dia minta nama. Lepas tu dia minta kita starting IP address dengan ending IP address. Seterusnya adalah exclude IP yang kita nak exclude. Dan seterusnya kita masukkan default gateway. Kalau kat sini 172.18.72.1 lah. So list duration seperti berapa lama kita nak klien boleh use IP address ni, kita letakkan 8 hari. So ni lah default gateway tu. Okay, lepas tu domain name server, domain name dengan DNS server. So ni domain name kita adalah hq.com dengan 172.18.72.5 punya DNS. Win server ni kita tak letakkan, so sebab dia optional lah kan. So yes, I want to activate this scope now. So lepas tu kita just tekan next and then finish. So untuk IPv6 address pula,
Okay, seperti biasa just tekan je dekat dash P tu. So just tekan next, lepas tu kita tulis dekat IPv6 lah, under IPv6 bukan IPv4 Okay, lepas tu kita letak nama, lepas tu kita letak IPv6 network addresses, lepas tu yang ni exclusion, exclude lah, address exclude, yang ni scope list, berapa lama klien boleh gunakan IPv6 address tu, and then tekan yes untuk active scope now, finish. So seterusnya saya akan berikan kepada kawan saya untuk terangkan bahagian seterusnya. Okay. Nama saya Nurul Syeda. Sekarang saya teruskan untuk install VPN. Untuk permulaan, masuk kepada add role feature wizard and then tekan next sehingga berjumpa dengan server, sehingga ke server selection, and di server selection klik server pool and next. Di install remote access, untuk di server rules select remote access and then next. Kemudian di feature next. Okay, kemudian untuk confirming juga next, and untuk result just tekan install and then tunggu proses sehingga siap. Setelah complete klik close. Okay. Untuk routing and remote access, klik pada tools and then klik pada rule remote access. Bila masuk di sini, klik open server status, klik right and enablekan routing remote access, and then masuk klik next. After finish all, just start the service. Just click start. After done, okay, go to the local, click right at the name local, select properties, and then click IPv4 route and click LAN, then click OK. Add security, tick pressure key and then masukkan pressure key like Mentari Height, then OK. For the IPv4, select select static address and click add, create a new IP. Example dia 192.168.56.1, and untuk pengakhiran IP address 254, then click OK. And then at the local juga, click right and click all tasks. After that, dia akan keluar untuk figure remote access, and just click deploy VPN only, select inbound rules. Okay, head here, select dependent and select routing and remote access, then click next. Okay, at here select routing and remote access L2TP in and click next to forward to the next step, and just click allow. Here click allow the connection and finish. After all done finish, at the window defender firewall, just you guys can check domain network and make sure that was connected seperti di dalam contoh, and active domain network dia adalah mentari.com and window defender firewall dia mestilah on. Okay, untuk new object, untuk new object user ni, first name masukkan nama, masukkan last name, masukkan full name dan last name, gabungkan sekali. Untuk user login, masukkan sahaja full name yang telah kita create, pilih mentari.com. Untuk login name untuk pre-window 20, tekan mentari and masukkan kembali full name and click next. After create, put the password and click next, then click finish. Password ni, make sure after password confirmkan password yang sama kita masukkan. Lepas tu kita klik next.
Okay, untuk new object ni just klik finish sebab kita dah settle buat dua-dua. Untuk klik and here, klik mentari VPN, then klik right, select properties, add here dekat mentari ni, klik right and select properties, seperti contoh di sini. Okay, di dalam ni select del in, lepas tu klik OK. Untuk client punya, masuk kepada network and internet, select the network and sharing center, contoh di sini. Okay, kemudian masuk kepada setup a connection and or network, and then click the workspace, then select VPN. After that, click next. Untuk sini klik je user new connection VPN. Untuk di sini juga klik setup and internet connection. Masukkan internet address dengan destination name, then create. Untuk here, check the VPN network connection. Klik VPN connection tu, klik right, masuk properties, and then go to the security. Ini masuk properties, pergi ke security, klik the layer tunnel protocol IP L2TP, and then klik OK. Untuk L2TP, ambil yang pertama, pre-share key, and masukkan key mentari hide yang telah kita letak pada permulaan VPN tadi, and klik OK. Untuk network, pergi ke security, okay. Untuk di sini, apabila kita klik kepada network di sini, and kita select VPN, dia akan keluar, dia akan suruh kita sign in kita punya VPN, and masukkan saja nama VPN dan juga password, dan klik OK. And yeah, the result, VPN already connected, and that's all from me. Thank you.